خلينا هنايا الدراري ياك اخوتي. زيد ملي كندورو ندخلو في هاد اللعيبات بحال شي فيران اصاحبي. شحال نشطو ما كيبان لينا التفاع باصي. مزيان الاعتراض الوحيد شارجين البداية مزيان. شي مكان باش ندخل والو. Akon, je suis à l'intérieur. 5 paquets. Vous réfléchissez et je reviendrai. طيب جات هنا واش كاينه شي حاجة. علاش لعيبة كتب بلاك شحال من الدراري بانت لي شي حاجة بالخطر. فواياج غابي اييه. Je suis sur la plateforme. Ouvre le sas. J'y serai dans une seconde. اللعيبة ديال اوفر ساس وطريق ابتسامة يا اما غتخرج لنا شي هيشة. كاين ابتسامة فين الضرب يا اما يخرجوا لنا لي بوندي. لا مجوج ماشي مشكل. كيف فيكم ديما اللوت الدراري ديما بقشش. Merde! Hey, qu'est-ce que tu fais ici? يلا طفاه. وي تطفى ليه البريز. D'où est-ce qu'il sort? Il se baladait dans les tunnels de la putain de racaille du bazar. Ou plutôt un espion renégat. Ouais, il a pas la tête d'un renégat. كياف عليا عمتي. Il est réveillé. طرشك عاوتاني. Qu'est-ce que tu fais dans notre base? J'essaie juste de me rendre au centre de la ville. Le centre? Le tunnel restera fermé tant que vous n'aurez pas balancé les meurtriers de Lucas. Sale vermine. Comment est-il possible que personne n'ait rien vu, rien entendu, et que vous ayez soudain oublié l'interdiction de passer? On pourrait commencer par te couper les mains? Pour te rafraîchir la mémoire, hein? Qu'est-ce que tu faisais il y a 4 jours? Je suis un pèlerin. Il y a 4 jours, j'étais à des centaines de kilomètres d'ici. Ça suffit, Anderson. On a besoin de la vérité. Et tu l'obtiendras pas par la force. Mais commandant Lucas Lucas est disait mort. toujours... C'est moi qui commande. T'as lu les rapports? Un pèlerin s'est récemment pointé au bazar. On dirait qu'il ment pas. Laissez-nous, sergent. Je veux lui parler en privé. اوردر ابسول رجل. D'où est-ce que tu viens? De Crossdale River. C'est à plus de 1500 kilomètres d'ici. En fait, c'est à plus de 2000. Les ponts de l'autoroute se sont effondrés, il n'y a pas de chemin direct. Et t'as réussi à arriver jusqu'ici. Impressionnant. Comment ça se passe dehors en ce moment?
C'était quand la dernière fois que t'étais hors de la ville? Environ 15 ans. Alors il y a beaucoup moins de survivants. Et beaucoup plus d'infectés. C'est logique. La plupart des gens supportent de vivre dans cet enfer parce que ce qu'il y a dehors doit être bien pire. Avec ma femme, on vivait en Angleterre. J'avais 2 sœurs et 2 frères. J'ai plus de nouvelles d'eux depuis 10 ans. Où est-ce qu'ils vivaient? À Londres et dans sa banlieue. D'après ce qu'on m'a dit, Londres n'existe plus. Il reste peut-être 4 camps sur les îles. Putain de merde. Pourquoi j'aurais tué votre commandant? T'as cherché à t'enfuir vers la boucle centrale 4 jours après le meurtre. Et puis, si j'étais Karl, j'embaucherais un étranger pour tuer Lucas. La manière la plus propre. Eh ben... Je sais pas qui est Karl. Tu le verras bien assez tôt. Karl, c'est pas le genre à quitter la route des yeux. C'est un connard soi-disant moralisateur qui retourne le bazar contre nous. Alors même qu'on les protège. C'est comment en dehors des murs? On sait jamais quand ça va vous tomber dessus, sans parler des territoires à explorer et des nouvelles menaces. Et t'es venu pour te mettre à l'abri. Je suis venu parce que je cherche quelqu'un. Et on dit que pas mal de monde a survécu à Vildor. Tu cherches quelqu'un. Je peux peut-être t'aider, mais pas gratuitement. J'ai l'habitude. Dis toujours. Pas de bêtises. C'est bon. Le tunnel reste fermé tant que j'aurai pas trouvé le meurtrier de notre commandant. Le commandant Lucas. On a retrouvé son corps au bazar. Atrocement mutilé. Les gens du bazar nous facilitent pas la tâche. Ils sont fiers et fidèles. Ils refusent de dénoncer qui que ce soit. Mais le commandant perd patience. J'ai des ordres qui viennent d'en haut, pèlerin. Si les habitants du vieux Vildor ne se calment pas rapidement, notre armée viendra ici et réduira en cendres le bazar. Je préférerais éviter ça. Qu'est-ce qu'il te faut? Lucas avait une arme. Un point américain assez rare, surnommé Lazare. C'est la clé si on veut trouver le tueur. Si t'entends un truc sur le Lazare, préviens-moi. Je te promets que je te revaudrai ça. Il vaut un paquet. Et on l'a pas retrouvé sur lui. Je pense qu'un habitant du bazar l'a peut-être récupéré. Et pourquoi je devrais bosser avec toi? Vous m'avez attaqué et accusé de meurtre sans la moindre preuve. On s'est planté. C'est clair que t'es pas l'assassin. Pourquoi tu peux pas y aller toi-même? Je connais personne ici. C'est précisément pour ça que j'ai besoin de toi. Il refuse de nous parler. Il nous voit comme des occupants. Le fait qu'on nettoie les rues des infectés et qu'on attrape les criminels, il s'en cogne. Ce qu'il voit, c'est qu'on boit leur eau et qu'on mange leurs réserves. Mais toi, t'es un pèlerin. Tu peux faire pas mal de choses pour eux. Et en plus, t'es de l'extérieur. Ils te feront confiance. Ils ont essayé de me tuer. Ah, écoute, on est ta dernière chance. Si tu comptes toujours rejoindre le centre, bien sûr. Alors, tu vas m'aider ? Si j'y parviens, vous me laisserez accéder au centre? C'est pas aussi simple. Vildor a beaucoup souffert. La ville a d'abord été isolée du reste du monde à cause de l'infection, et puis les murs l'ont sauvée. Mais les gens ont appris à se méfier. J'ouvrirai pas le tunnel tant que j'aurai pas le tueur. Mais si tu trouves le Lazare, je m'en souviendrai. Tu seras le premier à passer quand justice aura été faite. On dirait que j'ai pas trop le choix. Je vais essayer. Fouille un peu. Pose des questions. Et ne reviens pas les mains vides. Bonne chance. لا نقدر يكون وين نقدر يكون اخر. أهلا العشران، مرحبا بكم كاملين. داين لايت 2 مع أخوكم روبيتسكي. دابا نكملو عاوتاني الطريح ديالنا فين خلينا هاد الدراري. خلينا هنايا كي درنا استعطاق هداك الشاف على أساس باش نقلبو ليه على واحد
بوان امريكاني اللي سميتو لازار لا نكذب. ودابا نقلبو نشوفو القصة فين غادينا. نشوفو واش دابا الليل ولا النهار. ايوا يطون ديال الليلة باقي فهمتي الدراري تنطلعو السلاحات مزيان نطلعو النيفو ديال شحال من حاجة باش نبداو بالليل لي زومبي جاهلين ديال بصح. نيفو عندنا عيان باقي منقدروش نبقاو فهمتي باركور عندنا ناقص بيرسوناج باقي ضعيف. طلعو لي النيفو شوية الساعة نبداو نديرو شي تسركولات ليلية غادي يعجبكم الحال الدراري. Eh Hakon, t'es là? Hé, mon pote, c'est bien que tu sois vivant. Ouais, j'ai été chopé et interrogé. Bon, ils t'ont pas tué. Retrouve-moi dehors. شو هاد واش غادي شي واحد ما بغا يهضر لا علاش لا واخا سيدي. J'espère qu'Hector a une idée pour résoudre le problème de l'eau. La situation ne s'arrange pas. Tu sais, le caporal Witchek t'a déjà remarqué. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai rien compris. Comme tu veux. C'est pas mon pied. T'énerve pas. ديما البيبان تسدهم Tu قاعدة. dois nous aider. Ou sinon, il y aura une rébellion. شي واحد ما كيهضر معايا. Et on t'aidera avec les banques. Je te l'ai déjà dit. Merci de garder Le bazar a rien à voir avec la mort de Lucas. شاربو من الحداد. Chez nous, en personne. Dis-moi simplement ce que tu veux. انا اللعيب باقي ما دبرناش في البلا ماشي مشكل. واش نمشيو للموتاسيون هذا ما عرفتش واش ينفعونا من بعد. المهم حتى دابا ما برسطوش راسنا بهذا الشيء. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. نشوف هذا حاجة J'adore faire des affaires dans le métro. امليوري Si vous ne nous remettez pas le tueur, on rasera votre طون pression. دابليكاسيون 3 سكوند مزيانة. اي خصني نقول هذاك افكتي انابيتويل ماشي مشكل. حنا هما دوك كان كينقصو قبيلة يمكن 4 سكوند ولا 3 سكوند خصنا نقطوها سكوند باش نرتاحو الدراري فهمتي. 4 سكوند راك متوقعش اصاحبي. اما هذا بعد ما نصورو حيد دابا نخرجو هاد الاشياء. Aiden, Là. viens, je suis sur le toit près du métro. Salut, citoyen. باش نخرجو هاد القياس. صعب سير او الباركور طب. Écoute, je parie qu'on peut trouver un terrain d'entente, toi et moi. Ou je peux t'accuser de tentative de corruption. نوح mec, j'étais juste... البلاصة كلها مازال ديالهم. C'était quoi ce truc? Putain de renégat. برتو اخر الشيء ولا طلعوا هنا الدراري على نقطة بناية هي يطلع شوية شباب دابا شفناه سوينا معلم نقشنا زوج جديدة. هذه ديال خونا اللي كنا دابا جبناها هاد الناتورة وقال أعلى نقطة هنا كاينة.
يلا كانت بغا تخدم الكاميرا ومدرتش. معلي طيب صافي حيد عليا دابا نمشيو عند خونا رمان فين قالنا نحطها من تحت خلاص الله نشدو هاد الحيوان هذا نمشيو نشدو بس سلام مزقلك صفار مش بيمشي الدراري ما يمكنش شو كيفاش طلع الدراري ما يمكنش الدراري بحال التليبورطا صاحبي خصنا ناخدو اللعيبة اللي كتعاون بلاش صباح انت كتخيب راه فاهم صبط معاك وما كتخيب ممساليش باش نتعامل معاهم دابا ناخدو داك اللعيبة الدراري عرفتي ديالاش هي ملي كطيح وكترولا بانا مزيانة شارع هادو غيتحولو سير فقط اليوم حنا جايين على ود اللعيبة هادي اليوم الزومبي يتكلم شوي لاكش نطلع نصفق شي بعد ما قتلت شي انفكتيهم كاملين هذيك الهيشة الحرام Salut Sarah. Salut Sarah. Salut Sarah. ماشي Aujourd'hui, Sarah a une histoire à partager avec nous. Sarah, je t'en prie. خينا ما يمكنش هادي شقمات في السما ولا كيفاش والله ما يمكن الدراري الحرام نوري لوالديك الحرام الحرام بينما الحجرة فابو بلاش والله ما نتفاك مع فين الحرام فين بلاش
هنا باش ملي تبغي تنقز نسكيفي ماشي طلع في شي بلاصة باش تجي تهجم زيد هادشي انا والديك بعد وقع نقدر عطينا اللعيبة باش نطلعو التوقيت ديال باش نداو راسنا حرام ضيعت لينا 3 د العشرين هادو كنا مشينا بعدنا على 20 قريبا باش نوقفو هنايا المهم تقتلو هاديك اللعيبة ونجربو معرفتش انايا شمس مازال طلعو النيفو ديال السلاح تبقى المسكين بحال هادي النيفو شحال ما يضربنا سير تهلا شرشم الدراري اللوز كينفع منبقاوش نطورو فهاد التبيضيق هذا نمشيو نيشان دابا الميسيون شي قبيله الشومبينيون منفعناش هاد الدراري في داك البلاصة حيت دابا بدا تدخل لبلايص مظلمين وبدا يجي خصك عندك الشومبينيون ولا غادي تقول خصك شي وسط الميسيون ما عندك كي دير ترجع ماشي دابا Vas-y, raconte. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait? Heitor a dit qu'il me laisserait accéder au centre, si je l'aide. Quoi? Et t'es censé faire quoi pour lui? Il veut que je trouve l'arme de Lucas, le Lazare. Elle a disparu de la scène de crime. Il pense que ça l'aidera à démasquer le tueur. Le Lazare, hein? Un joli point américain, non? Je connais un gars qui échange des objets volés et d'autres trucs qu'il récupère auprès des voleurs. Un receleur? Un receleur à mi-temps, un arnaqueur à plein temps. Un ingénu aussi, tiens. Il a la moitié de la ville au cul pour des dettes en ce moment. Si quelqu'un à Ville d'Or était assez fou pour acheter une arme de pacificateur, ce serait lui. C'est quoi son nom? Hubert Kerbatsos, aussi connu sous le nom de Ubi la Poisse. Il s'installe tous les jours près du moulin à vent. Et il attend les clients. Il vend sûrement de l'alcool et de l'herbe aux pacificateurs. Si tu veux trouver le Lazare, parle à Ubi. Je vais chercher d'autres pistes. Ok, on reste en contact. معلم الرجولة هاي مشيو دابا عند بيبي قالك تحت المولاه الصراحة متكلخش الدراري عرفتي فاش كاين ناخد اللعيبة ديال اللي كطيح في الأرض وكترولها خصنا نطلع النيفو دابا مساليش ندار معاكم دابا نتوما حنا عندنا ميسيون بريكولاج شارع شنشطة الدراري ميمكنش كبرنا في اللول الله يسعدو مهمين بزاف كتلقى فيهم اللوت على الجد حتى كنسمع صوت بحال ولا باش كتروح بعد ما نديرو هادو
نكملو الطريق هذا. خصني شي نبله الصراحة والله. الله نديبلوكيو هاد الزربة. تفراري مع الزومبي عند بعد أصح. بس ضاع ما جمعت واحد. انتقل مسكين. خصنا نبغى الفوق دا ما عندهم هنا. طلعت اللعيبة. L'endurance indienne. وبيجي خصنا نتسناو التوشية تنزل. بلان منقدرش نطلعو فيها. سير 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 سير. شد الحبس. ما هذا الحبس يا شباب؟ لا شخصا مكونة. خونا رمان فين كاين؟ اوخي مش مورايا تخيل ابسط حاجة برجاج. Hubert? Non, pas moi. J'attends Ubi aussi. Alors fais la queue. Compris. Tu sais quand il sera là? Peut-être dans 1 heure. Ou dans 2. On sait jamais avec la vieille poisse. Cela dit, il a une très bonne gueule. Donc ça vaut la peine d'attendre, mec. Y a rien d'autre à faire qu'attendre, j'imagine. ارتاح ارتاح. غادي يجيو بالليل هاد. Hé, c'est toi Hubert? Qui veut savoir? Un client. Je voudrais acheter un truc. Hé, t'es l'étranger qu'il voulait pendre, non? Hé, Ubi! T'as un client spécial! C'est le pèlerin du bazar. Attends, je vais acheter un truc, c'est tout! Donc, c'était Ubi, hein? Ouais. Apparemment, il avait un rendez-vous urgent avec un autre client. Ouais, c'est ça. C'est sans doute pas moi que tu cherches. Bacon, il s'enfuit. On dirait Ubi. 1 seconde. Je le vois. Struduk court vers le nord-est. Seul un commandant courageux comme Max peut mettre fin à ce conflit. Plus vite, Aiden. Tu l'as presque chopé. اش كيجري؟ شحال دابا كواش ما كيطلعش دغيا. سير اصاحبي روماني بعداش. مساليش ليكم نتوما ترجع لكم بعد. Bacon, il est pas là. Impossible. Je viens de le voir il y a 1 seconde. Cette petite fuite doit se cacher. Regarde autour de toi. Attends, je le vois. Il grimpe. Tu vois le bâtiment du GRE? Il monte vers le toit. وين الميكروب هذا مرة تماك واخا كان دوزولي تماك. انا نقص غادي نلقى هنا نقص هنا. شد 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 معلم. طلعت انايا بعيدة. سير سير سير. Sur ce toit, Aiden. Trouve-le. Ubi, Hubert, je veux parler, c'est tout. Laisse-moi tranquille, j'ai rien. Ne me fais pas de mal, je sais rien. À propos de quoi? Je t'ai encore rien demandé.
Je sais rien sur rien, je le jure. On m'a dit que t'étais un receleur. Un receleur? N'importe quoi. Revendeur, peut-être? Je cherche le Lazare. Il était à Lucas, le feu commandant des pacificateurs. Et n'essaie pas de me dire que tu sais pas qui est Lucas. Bon, ben, je sais pas. Tu sais rien sur le Lazare? Tu rigoles? Même si on m'avait offert ce poids américain, j'aurais refusé. Je suis pas idiot. Cette arme est un sujet bien trop brûlant. Comment tu savais que le Lazare était un point américain, hein? Je te l'ai pas dit. Allons, tout le monde connaissait le petit gant d'amour de Lucas. Il était toujours en train de le montrer. Si quelqu'un pensait que je l'avais, il pense peut-être aussi que je l'ai tué. Mais c'est des conneries! Mais quelqu'un a bien cherché à te le vendre, pas vrai? Je t'ai dit que... Ok, c'est bon. Mais je peux pas dire qui c'était. Confidentialité client. Arrête de déconner! Dis-moi, sinon... Elle s'appelle Maya. Je l'ai rencontrée dans l'immeuble de Meatpacking Square, près de la vieille boucherie. Mais c'est tout ce que je sais. Alors laisse-moi. Il surplombe une caserne de l'armée ou un truc du genre. Je trouverai ça tout seul. Hakon, Hubert a dit que quelqu'un a essayé de lui vendre le Lazare. Tu connais une Maya? Non. C'est bizarre, je croyais connaître toutes les filles ici. Je vais vers Meatpacking Square. Meatpacking Square, un endroit pourri. Il y a des baraquements que l'armée a installés en 23 quand ça a dégénéré. Elle est censée être dans un des bâtiments qui les surplombe. Ok, on reste en contact, frère. دابا خصنا نمشيو نقلبو على هاد البوان ديال لافا. ياس الطريق مسدود هنا معلم. شو هذاك شوت الدراري هذا. هذاك صافي راه يولي زومبي هذاك. وي 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 كيف هيك شي البوق الدراج. العافية ونرجع للور. الحرام معلم. خاص شوفنا واش كاين شي حاجة ما نديو معانا. معلم فين خونا اللي كان كيبريكي مابقاش. دابا الطريق فين هي الطريق؟ 200 متر عندنا الدراري. عندنا التويشية عاوتاني ديال الزومبي. هذا ما نديرو بها. طلعو الدم. شاد الدم كنتعطلو بزاف خصنا نطلع. واخا نصاوبو الدم الدراري. الدم راه كينفع مع هاد الجوع. اوكي شدو طريقنا دابا لهاد خونا. Joder, الدراري
الطريقة ديال القتيل هنايا مرعبة جدا. عرفت بالنسبة لنا ما نديرو فيه. واو فوالا هادي كتجي كتخبرهم باللور. كنلقى لهم كاين شي واحد تما الداخل. بلاتي الزومبيات ملي غيولوك اكثر من يبودو تفرج ليا الدراري. غير انديرونس اصاحبي كتقانا. شحال تا الله يشطبنا الدراري. ايوا نهبط لتحت هذا الكونتونير. ياك ما عرفتي قال لي خصني ندخل عاوتاني لداخل. غيكون هنا لداخل. هنا غنزلو هنا غنلقاو شي حاجة. البلاصة هادي بانت لي في شكاله. شنو هو الحبس هذا؟ وقيلا خاصنا اليمونطيو الدنيا هنا باش ندخل. باش ندخل شحال يعطاونا التويشيات هادو هكا شي حاجة مشترية. دابا خصنا معرفتش خصنا اليمونطيو الدنيا هنا بان ليا. روفني شايف خصني ندير ليه باش نضارب معاه باش نحل الباب. تبغوا يقولنا بالليل دابا الدراري كيف قلت لكم الخروج بالليل دابا ممنوع باقي صغار فهمتي. لكن نحكوا دابا الخروج بالليل الدراري ما ينفعنا في والو. عندك لا الدق ولي زومبي تيكونوا مجهدين وحنا النيفو ديالنا طايح بزاف وضعيف ضعاف ميمكنش. لا بلان لا بلان ياخ لا بلان. طلعنا بر الأمان. دري خصنا نمشيو. صافي ملي كضرب لا السيرين يعني قربت تظلم اللقطة ديالها. فوالا لا مايا
trou à rein, en effet. Eh les gamins, je cherche une femme du nom de Maya. Qu'est-ce qui est drôle? Maya, c'est pas une adulte. C'est juste une fille ordinaire. Attends, c'est toi qui as essayé de vendre une arme de pacificateur à Hubert? Ouais, mais le crétin n'en a pas voulu. Il a flippé et m'a chassé. Comment t'as pu mettre la main sur l'arme d'un pacificateur? On l'a tous trouvé. On se baladait avec ces punks et on est tombé sur un cadavre. Ça arrive souvent. Il était complètement mort. On l'a fouillé et j'ai pris le point américain. Je me suis dit qu'il y aurait bien quelqu'un pour m'enfiler un beau paquet. Maya, j'ai besoin de cette arme. C'est très important. Tu penses que je vais te filer ce machin? Mais t'es taré. Le vrai nom du machin est le Lazare et il appartenait à un pacificateur très haut placé. Une guerre risque d'éclater si on le rend pas. Tu peux nous aider à trouver un tueur. Ok. Je te donne ce truc stupide. Pour 500. 500? Mais t'es folle! En plus, pourquoi t'as besoin d'autant d'argent? Tu viens de quelle planète? On n'a pas d'eau. Et l'eau coûte de l'argent. Maya, c'est dangereux. Tu veux te faire arrêter par les pacificateurs? Donne-moi ça. Entendu. Personne voulait l'acheter de toute façon. Je me suis même coupé dessus. دقيقة باش نخلص ولا شي حاجة حنا مالينا والو فيها. يلا حيدي براش خصهم ينعسو دابا. هبطنا دابا الدرا غنكحلوها. الليل ما خدامش لا مقدرش نعسو هنايا ومقدرش نستناو حتى الغدا. Les malins survivent. شكرا. كنت شعر. Eh Hakon, j'ai trouvé le Lazare. Cool. Retourne voir Aitor avec ça. Ça lui fera un cadeau d'anniversaire parfait. Bien que j'ai aucune idée de la date d'anniversaire de cet abruti. Je serai près de la station de métro. Ok. من هنايا خصنا نمشيو برا واقيلا ياك باش نقلبو على هاد التوشي. هنايا الليل وليس بصديقي. حصل تموت. كاين شي زومبي غيرحمنا هنا. كونتينر ماشي مبقيتو دابا. نعمل الكونتينر. تدير الدرب. هذه لا شي الزهر كيدير. عيط له على القادة. برنا على طابورات. تخيل معايا انا تخيل معايا على بلان الدراري. خوكم مخفاه غادي نموتو هنايا بالكلاخ. طيب تعرف راسي غادي نموت هنايا. ولد الحرام عيط لهم. اصلا طحنا طيحه مكلخه. خاصنا ناخذ داك اللعيبه اللي كطيح كدير رولات كتابسوربي الشوك. On sentait mauvais quand on est né et on sentira mauvais quand on mourra. Non, tu es toujours si négative, Naira. C'est parce que vous ne me comprenez pas. Personne. Shit.
سيو واو واو قيزة قربنا نمشي نوصلو. لا واش ليه جاي عندنا العيش ما كترحمش هذيك. الباب خليناه بجهة أخرى. يلا ضربوا الدور هذا سير حي. تخيل ما يضربوش يضرب الدور على وين نكونوا مؤدبين وسط الباب. الدراري نحبسو هنايا تنكملو عاوتاني في بارتي اخرى. بيس لكم كاملين وشكرا على المشاهدات ديالكم، وما تنساوش الدراري خوكم انا دعمونا بشي جيم ولا شي ابوني. الله يحفظكم ليا وتبارك الله عليكم بالقلب. بيس.